मौसम तो ऐसा नहीं था। फिर आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? अपने इन घुटनों से बेटा, जब कभी बारिश होने वाली होती है ना, तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है तुम्हें? करामत और क्या होती है जनाब? लगता है आपकी बात मानते हैं बादल। अल्लाह ना करे, मेरी तो नहीं, शायद मेरे घुटनों की फरियाद पहुंच गई उन तक। तवाहम परस्ती नहीं है? तब हम परस्ती नहीं, हक की जलवागरी है ये। दुनिया में हर शय उस हक़ ताला ही का जलवा है। हक़ ताला के सिवा कुछ भी नहीं। ये चट्टान, ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरिंदे, हर शय में उसी की सूरतगरी है, यहाँ तक कि इंसान की सूरत में भी। जब तुम्हारे सर में दर्द होता है, पूरा वजूद तकलीफ में क्यों होता है? जब तुम्हारे पाँव में कुछ चुभता है, तो क्या तुम्हारा पाँव बताता है या दिमाग के जरिए जिस्म को एहसास होता है? इसी तरह इंसान भी आलम वजूद का एक हिस्सा है फर्जंद, यानी एक ही वजूद से जुड़ा हुआ है सब। यही वजह है बेटा कि बारिश बरसने से पहले मुझे दर्द देती है। तो फिर अब चाहे तुम इसे करामत कह लो या कुछ और फर्जंद। काफी गहराई है आपकी बातों में जनाब। मुश्किल जुमलों और इल्मी हवालों के बगैर हकीकत से रूशनास करवा दिया आपने। असल में हम लोग फ़िक़्ह के, हदीस के, तफसीर के, मुख्तसर ये कि शरीयत के हर इल्म को अपने अंदर पूरी तरह समेटे हुए हैं। बुरा ना माने तो कुछ कहूं, अभी जो आपने कहा, अगर यही सब किसी और की ज़बान से सुना होता तो मैं कहता कि उसने शिर्क किया है। वहदतुल वजूद का मानने वाला और शिर्क? बारिश काफी हल्की हो गई है। मगरिब से पहले हमें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। सफर बखूबी गुजरे, अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए बेटा। डाकुओं, लुटेरों की अमाजगाह हैं ये रास्ते, आप जानते नहीं क्या? रात को अकेले सफर मुनासिब ना होगा। मैं एक बूढ़ा फकीर हूँ, ना साजो सामान है, ना अशरफिया छुपी है गुदड़ी में। लुटेरों को भी मुझ पर तरस आएगा। मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। तुम जाओ और अपनी फिक्र करो। सुनिए, अगर ये बताऊं कि जिस शख्स को आप बचाकर गार में लाए हैं वो कोई और नहीं, नालेहान का नया काजी है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मैं गार में पनाह लेने के लिए नहीं, असर की नमाज अदा करने के लिए गया था फर्जंद। जाओ खुदा की अमान में। इस क्लिप में 3 रूहानी नुक्ते हैं। पहला ये कि शेख ताबदो कैमरे की बारिश की पेशिनगोई एक करामत थी। दूसरा ये कि शेख यूनुस से अशिया की हकीकत बयान करते हैं। और तीसरा ये कि क्लिप के आखिर में यूनुस अपना तारुफ शेख से किस तरह करवाते हैं। बारिश वाक़े हो जाने के बाद यूनुस की बोलचाल में वाज़े फ़र्क देखा जा सकता है कि वो बहुत हद तक शेख की इस करामत से मुतासिर हो चुका था और उसका लहजा भी नरम हो गया था और वो उनकी आइंदा गुफ्तगू बहुत दिलचस्पी से सुनता है। दूसरा नुक्ता ये कि शेख इस करामत की वजाहत बयान करते हुए यूनुस को अशिया की हकीकत बताते हुए फरमाते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ये सुनकर यूनुस हैरान हो जाते हैं। शेख एक बहुत ही दिलचस्प इल्मी मुकालमे से इस दर्द की हकीकत को बताते हैं कि जब जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो उसे सिर्फ वो हिस्सा ही महसूस नहीं करता, बल्कि हमारा दिमाग और अकल भी उसे महसूस करती है कि कहाँ पर दर्द है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी कायनात का एक हिस्सा है। जब इंसान को दर्द होता है तो
تو کائنات کسی طرح سے اپنا تعلق بیان کرتی ہے، اور اس معاملے میں بارش کے ہونے کا میرے گھٹنوں کے درد سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سن کر یونس لاجواب ہو جاتا ہے اور بہت متاثر کن لہجے میں کہتا ہے کہ بہت ہی علمی بات واضح کی آپ نے، بغیر کسی دلیل کے۔ اشیاء کی حقیقت کے بارے میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اہل حق ہر چیز کا فاعل حق تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ خلق خدا بھی خدا کی پیدا کردہ ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ کسی کے فعل کو برا کہنا حق تعالیٰ کے فعل کو برا کہنے کے برابر ہے۔ اگر ہر چیز کو انسانیت سے دیکھیں گے تو کسی چیز پر اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ ہر چیز خداوند تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شیخ اس کرامت کو بھی حق کی جلوہ گری فرماتے ہیں۔ یہ شیخ کی معرفت الہی کا علم تھا جس سے یونس ناواقف تھے۔ اب ہم کلپ کے تیسرے نقطے پر آتے ہیں۔ جب بارش تھم جاتی ہے، شیخ اور یونس الوداع کہتے ہیں، مگر چونکہ یونس ابھی حال ہی میں قانون کی اہم سند لے کر نالہان جا رہے تھے، چنانچہ مدرسے ہی کو تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ درست راہ قانون کی ہے، حدیث کی ہے اور تفسیر کی ہے، اور یہ کہ شریعت ہر علم کی تعلیم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اور ابھی بھی یونس کے اندر نفس امارہ نظر آتا ہے، یعنی انسانی حب جاہ اور حب ریاست۔ نفس امارہ اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے امر و نہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی کا محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس بات کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یونس غار سے رخصت ہوتے ہوئے اپنا تعارف بہت ہی خود پسندی کے انداز میں کراتے ہیں اور شیخ سے کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے آپ کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے غار میں پناہ لی ہے وہ نالہان کا قاضی ہے؟ تو شیخ کا جواب اس کو حیران کر دیتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں غار میں پناہ لینے نہیں بلکہ عصر کی نماز پڑھنے آیا تھا۔ یونس کی شہرت طلبی، خود پسندی نفس کی چند بری خصلتوں میں سے ایک تھی جو شیخ جان چکے تھے۔ آپ تو غار میں نماز پڑھنے آئے تھے۔ فقیر یا شیخ کا ہر عمل، ہر لمحے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ کسی کے اعلیٰ مرتبے اور عہدے سے متاثر نہیں ہوتے، وہ علائق دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ آخر میں شیخ اب یونس کو دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی راہ چلے جاتے ہیں۔